ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସପ୍ତମ ପାଠରେ? ସର୍ବନାମାନି। ସର୍ବନାମ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସଂଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବନାମ ପଦ। ବୁଝିଲା? ଏଠିରେ ସହ ସୁକହ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ସହ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ସହ, ତୌ, ତେ। ସହ ମାନେ ଗୋଟିଏ, ପୁଲିଙ୍ଗରେ ସହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହ ସୁକହ, ସହ ଦିଟା ଶୁଆ ଯଦି, ସୁକହ ମାନେ ଶୁଆ, ଦିଟା ଯଦି ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି ତୌ ସୁକୌ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତେ ସୁକାହା। ସହ ତୌ ତେ। ତାପରେ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସହ ସୁକହ ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛି ସୁକହ, ସେଥିପାଇଁ ସହ ସୁକହ, ତୌ ସୁକୌ, ତେ ସୁକାହା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସହ ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛି ଯଦି, ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଠାରେ ସହ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ଦିଟା ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ତୌ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲେ ତେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପାଖରେ ଯଦି ଜଣେ ଥିବ ସହ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ସେଇଠିରେ ଏ ସହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସହ। ଦେଖ ଏଇଠିରେ ଏଇ ବାଲକଟା ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏ ସହ ବାଲକଃ, ଏ ସହ ବାଲକଃ, ଏ ତୌ ବାଲକୌ, ଦି ଜଣ ବାଲକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତୌ ବାଲକୌ, ଏତେ ବାଲକାଃ, ଏତେ ବାଲକାଃ। ପାଖରେ ଯଦି ଥିବେ ଏଷଃ, ଏତୌ, ଏତେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି? ସା, ତେ, ତାହା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସା, ଏଇଠିରେ ସା ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ସିଏ ଶିକ୍ଷିକା, ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ମକୁ ଶିକ୍ଷିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସା ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ଦୂରରେ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସା ବୋଲି ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ଦୂରରେ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ସା, ଦି ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହା। 3ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 3 ରହିଲେ ତାହା ବୋଲିକି ହେବ। ତ ସା ଶିକ୍ଷିକା, ତେ ଶିକ୍ଷିକେ, ତାହା ଶିକ୍ଷିକାଃ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବି ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ କ'ଣ ହେବ? ଏସା ହେଇଯିବ। ଏସା ବାଲିକା, ଏତେ ବାଲିକେ, ଏତାହା ବାଲିକାଃ। ବୁଝିହେଲା? ଏସା ବାଲିକା ମାନେ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ବାଲିକା, ଏତେ ବାଲିକେ ମାନେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାଲିକେ, ଏତେ ବାଲିକେ, ଏତାହା ବାଲିକାଃ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯଦି ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତାହା ବାଲିକାଃ। ବୁଝିହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ପୁଲିଙ୍ଗ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି? ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ। ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଫଳ ଦୂରରେ ଅଛି ତତ୍ ଫଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ ଫଲମ୍, ତେ ଫଲେ, ଦିଟା ଫଳ ଯଦି ଅଛି ଦୂରରେ ଅଛି ତେ ଫଳେ, ତାନି ଫଲାନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଯଦି ଅଛି ତାନି ଫଲାନି। ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଏତତ୍ ଫଲମ୍, ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଫଳଟା ଏତତ୍ ମାନେ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ, ଯାହାର ପୁଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ହେଲା ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ଏତତ୍ ବୋଲି ଲାଗେ। କ'ଣ ଲାଗେ? ଏତତ୍। ଏତେ ଫଲେ, ଦିଟା ଫଳ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଫଲେ, ଏତାନି ଫଲାନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଅଛି ଏତାନି ଫଲାନି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକବଚନମ୍। ପୁଲିଙ୍ଗ ଏକବଚନମ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଏଠିରେ କରିବା। ସହ କହ, ସହ କହ, ସହ କହ, ସହ ଶିକ୍ଷକଃ, ସହ ଶିକ୍ଷକଃ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଠି ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସହ ଶିକ୍ଷକଃ। ସହ କିଂ କରୋତି, କିଂ କରୋତି, ସହ ପାଠୟତି, ଶିକ୍ଷକः କିଂ କରୋତି, ପାଠୟତି, ସହ ପାଠୟତି ମାନେ ସିଏ ପଢ଼ଉଛି। କିଂ ସହ ଭ୍ରମତି, କ'ଣ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି? ନ,
सः न भ्रमति, न माने नाही, सः न भ्रमति, से भ्रमण करुनाहीं। सः तु पाठयति, सः किं करोति, पाठयति, सः पाठयति, से कौन करुछि, पढ़ाउछि। पुलिंगरे एमिति होछि। पुलिंगरे द्विवचन केमिति हुए, तार गोटे उदाहरण एठी देछि, तौ कौ, तौ कौ माने ये गोटे आ ये गोटे दी जण दुईटा अछि, तो तौ कौ से दी जण किए, तौ मयूरौ, दी जण जाक कौन, मयूरौ माने मयूर। तौ किं कुरुतः, से माने दी जण कौन करुछंती, तौ किं कुरुतः, तौ नृत्यतः, से दी जण कौन करछंती, नाचुछंती, नृत्यतः। किं तौ खादतः, कौन से माने खाउछंती, किं तौ खादतः, न तौ न खादतः, न माने नाही, से माने खाउ नाहंती। तौ तु नृत्यतः, से दी जण कौन करछंती, नाचुछंती, नृत्यतः। नेक्स्ट पुलिंगर बहुवचनर उदाहरण देछि। पुलिंग बहुवचन, ते के मानंकु पचारे जाइछि, ते के, ते बालकाः, एठिरे 1 2 3 4 चारि जण अछंती, तो सेहिथिपाई ते बालकाः, अधिक पिला अछंती तो ते लागिला, आ बालकाः भी लागिला। ते बालकाः, ते किं कुर्वन्ति, समाने कौन करुछंती, ते क्रीडन्ति, समाने खेलुछंती, ते क्रीडन्ति। किं ते गायन्ति, कौन से माने गाउछंती, न ते न गायन्ति, नाई से माने गाउ नाहंती, ते तु क्रीडन्ति, से माने खेलुछंती। बुझिला। नेक्स्ट पुणी पुलिंग रे अछि एक वचन, एषः कः, सेठ सह तौ आउ ते, जदि दूर रे थिबे आमे ताहेले सह तौ ते बोली प्रयोग करिबा, पाखरे जदि जणे थिबो ताहेले आमे कोन करिबा, एषः, एषः कः, पाखरे माने अछंती आउ पचारुछंती, एषः कः, एषः शिक्षकः, एषः शिक्षकः, ये होचंती शिक्षकः। शिक्षकः किं करोति, शिक्षकः किं करोति, माने शिक्षक कौन करुछि, शिक्षकः लिखति, शिक्षक लेखुछि। किम एषः पठति, कौन से पढ़ुछि, किम माने कौन, एषः पठति, कौन ये पढ़ुछि, न एषः न पठति, ना ये पढ़ु नाही। एषः लिखति, से कौन करुछि, लेखुछि। पुलिंग द्विवचन रे एतौ कौ, एतौ कौ, एटा भी पाखरे जदि थिबो ताहेले एतौ आमे प्रयोग करिबा। एतौ कौ, एतौ कौ एमाने दी जण किए, एतौ बालकौ, ए दी जण होचंती बालक दी जण। बालकौ किं कुरुतः, बालक दी जण कौन करुछंती, बालकौ पठतः, दी जण बालक पढ़ुछंती। किम एतौ लिखतः, कौन एमाने लेखुछंती, न एतौ न लिखतः, एतौ तु पठतः, ना एमाने लेखु नाहंती, ए दी जण पढ़ुछंती। तापर पुलिंगर बहुवचन र उदाहरण देला, एते के, एमाने किए, एते बालकाः, एते बालकाः, एमाने होचंती बालक माने। बालकाः किं कुर्वन्ति, बालक माने कौन करछंती, बालकाः पिबन्ति, बालक माने पिउछंती। किम एते पिबन्ति, कौन एमाने पिउछंती, आम एते फलरसम पिबन्ति, आम सत्यम, आम माने हाँ, हाँ एते एमाने फलरसम पिबन्ति, फ्रूट जूस, फलरसम पिबन्ति, पिउछंती। तापर स्त्रीलिंग रे सेमिति, जदि दूर रे अछि आमे कोन कहबा, सा, एथिरे देछि सा का, सा का, सा वृद्धा, सा का, सा वृद्धा, सा वृद्धा। सा किं करोति, से कौन करुछि, सा विहरति, विहरति माने भ्रमण करुछि, बुलुछि। किम सा क्रीडति, कौन से खेलुछि, न सा न क्रीडति, न सा न क्रीडति, ना से खेलु नाही। सा तु विहरति, से कौन करुछि, विहरति माने भ्रमण करुछि।
ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱିବଚନ ते के ସେମାନେ ଦି ଜଣ କିଏ? ते ଅଜୟ ମାନେ ଛେଳି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଅଜୟ ମାଇ ଛେଳି ଅଜୀ। ते किं कुरुतः ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ते ଚରତଃ ମାନେ ସେ ଚରୁଛନ୍ତି ଚରତଃ। किं ते ପିବତଃ କ'ଣ ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି? ନା ते न ପିବତଃ ନା ସେମାନେ ପିଉନାହାନ୍ତି। ते ତୁ ଚରତଃ ସେମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗମ୍ ବହୁବଚନମ୍ ତାହା କାହା। ଏଇଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ପଚାରୁଛି ତାହା କାହା ସେମାନେ କିଏ? ତାହା ମହିଳାଃ ସେମାନେ ହେଲେ ମହିଳାଃ ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା। ତାହା କିಂ କୁର୍वन्ति ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହା ଧାବନ୍ତି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଧାବନ୍ତି ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା। କିಂ ତାହା ଗାୟନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି? ନା ତାହା ନ ଗାୟନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ତାହା ତୁ ଧାବନ୍ତି ସେମାନେ ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏକବଚନର ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଏଷା କହିବା। ଦୂରରେ ଥିଲେ ସା, ପାଖରେ ଥିଲେ ଏଷା। ଏଷା କା ଇଏ କିଏ? ଏଷା ଲତା ସେ ହେଉଛି ଲତା। ଏଷା କିಂ କରତି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଷା ଖାଦତି ସିଏ ଖାଉଛି। କିମ୍ ଏଷା ପଠତି କ'ଣ ଇଏ ପଢ଼ୁଛି? ନା ଏଷା ନ ପଠତି ଏଷା ତୁ ଖାଦତି ନା ଇଏ ପଢ଼ୁନି ଇଏ ଖାଉଛି। ହେଲା। ତ ଏକ ବଚନରେ ଏଷା ହେଲା। ଦ୍ୱିବଚନରେ କ'ଣ ହେବ? ଏତେ କେ ଏତେ ବାଲିକେ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ବାଲିକା। ଏତେ କିಂ କୁରୁତଃ ଏ ଦି ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଭ୍ରମତଃ ଏମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିମ୍ ଏତେ ଧାବତଃ କ'ଣ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନ ଏତେ ନ ଧାବତଃ ନା ଏମାନେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ତୁ ଭ୍ରମତଃ ଏମାନେ ଦି ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗମ୍ ବହୁବଚନମ୍ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବହୁବଚନରେ କ'ଣ? ଏତାହା କାହା ଏତାହା ଏମାନେ କିଏ? ଏତାହା ଅଜାହା ଏମାନେ ହେଲେ ଅଜାହା ଛେଳି ମାଇ ଛେଳି। ହେଲା। ଏତାହା କିಂ କୁର୍वन्ति ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତାହା ଚରନ୍ତି ଏମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। କିମ୍ ଏତାହା ଧାବନ୍ତି କ'ଣ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନ ଏତାହା ନ ଧାବନ୍ତି ଏତାହା ତୁ ଚରନ୍ତି ନ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗମ୍। ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ବି ଦୂରରେ ଥିଲେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତତ୍ ବୋଲିକି କହିବା। ତତ୍ ଏକ ବଚନରେ କ'ଣ କହିବା? ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗର ଏକ ବଚନରେ ତତ୍। ତତ୍ କିମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ତତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନମ୍ ଏହା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନମ୍। କିମ୍ ତତ୍ ବିମାନମ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଲା ବିମାନମ୍। ନ ତତ୍ ବିମାନମ୍ ନ ଏହା ବିମାନମ୍ ନୁହଁ। ବିମାନମ୍ ମାନେ ହେଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ସେଇଟା ବିମାନ ନୁହେଁ। ତତ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନମ୍ ଅସ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନମ୍। ତାପରେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗର ଦ୍ୱିବଚନରେ କ'ଣ ଅଛି? ते के ଦି ଜଣ ଯାକ କିଏ? ते ପୁସ୍ତକେ ସେ ଦି ଜଣ କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟା ଅଛି। କିମ୍ ते ପତ୍ରେ କ'ଣ ସେଇଟା ପତ୍ର? ପତ୍ର ମାନେ ପେଜେସ୍ ପତ୍ରମ୍। ନା ते ପତ୍ରେ ନା ସେ ଦି ଜଣ ପତ୍ରମ୍ ନୁହେଁ। ते ତୁ ପୁସ୍ତକେ ସ୍ତଃ ସେମାନେ ଦିଟା ପୁସ୍ତକ ମାନେ ବହି। ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗମ୍ ବହୁବଚନମ୍ ତାନି କାନି ସେଇଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ତାନି। ତତ୍ ଏକବଚନମ୍ ତତ୍ ते ହେଲା ଦ୍ୱିବଚନମ୍ ତାନି ହେଲା ବହୁବଚନ। ତତେ ତାନି ତାନି କାନି ତାନି ରେଲୟାନାନି ସେମାନେ ହେଲେ ରେଲୟାନ ମାନେ ଅଛି ସେଇଠି। କିମ୍ ତାନି ବସ୍ୟାନାନି କିମ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ବସ୍ୟାନ ଅଛି? ନା ତାନି ବସ୍ୟାନାନି ନା ସେଇଟା ବସ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ତାନି ତୁ ରେଲୟାନାନି ସନ୍ତି ତାନି କିଏ ସନ୍ତି?
रेलयानानि न सेमाने हेले रेलयानम। नपुंसकलिंग पाखरे जदि थिबा आमे कण कहिबा एतत् बोली कहिबा। एतत् किम एतत् दूरदर्शनम। दूरदर्शनम नाम टीवी को आमे कण कहू दूरदर्शनम। किम एतत् संगणकम कण यह संगणकम। संगणकम माने कंप्यूटर कण यह कंप्यूटर न एतत् संगणकम न ना एटा संगणक नुहे। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति यह कण रही दूरदर्शन माने यह टीवी दूरदर्शन। तापरे नपुंसकलिंगर द्विवचन रे कण एते के एते फले। एते के एते फले। किम एते कंदुके कण माने कंदुक माने बल। कंदुक को कण कह बल कण एटा बल न एते कंदुके न कंदुक नुहे। एते तु फलेस्तः एटा कण फल रही दीटा फल एठी रही। तापरे एतानी बहुवचन रे कण कहिबा एतानी। एतानी कानी एतानी पुस्तकानी। एतानी पुस्तकानी ए सबू रही जो एटा हला बही गुड़ाए। किम एतानी सोपानानि सन्ति कण एटा सोपान अछि स्टेप। स्टेप पाहाच को सोपान बोली कहे। किम एतानी सोपानानि सन्ति न एतानी सोपानानि न। एतानी तु पुस्तकानि सन्ति। एतानी किम पुस्तकानि यहाँ एमाने सब बही रही सोपान नुहे। उच्चैः पठतु स्मरतु अवगच्छतु च। उच्च स्वर रे पढ़ मने रख बुझ। पुलिंग रे कण होछि एक वचन रे सह तौ ते। सह तौ ते। तापरे पाखरे जदि अछि एषः एतौ एते कह कौ के। किए बोली आमे जो पचारू गोटे थिले कह दीटा थिले कौ बहुत गुड़े थिले के बोली पचारे हेबा। तापरे स्त्रीलिंग रे सेमिति सा ते ताहा एषा एते एताः का के काहा। कौन बोली जो आमे पचारू सेटा कारे आसब। स्त्रीलिंगर शब्द को जदि पचारिबा पई जाउछ का बोली के कहब का के काहा। तापरे नपुंसकलिंग रे तत् ते तानि एतत् एते एतानि। नपुंसकलिंग शब्द पचारिबार अछि यदि कौन अर्थ है किम के कानि। किम के कानि बुझेला। एटा सब पढ़ी कि मने रखिबा। उदाहरणं पश्यतु रिक्तस्थानानि पूरयतु। उदाहरण देखिकी रिक्त स्थान पूरण करिवार अछि बुझेला। फास्ट रे बालकः बालको बालकाः दे देछि। एठी क नंबर रे चषकः एठी कण हिजबो चषकौ चषकौ चषकाः चषकाः बुझेला। तापरे खरे कण हिजबो एठी देवः देवौ देवाः। सैनिकः सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः सैनिकाः। तापरे रजकः रजकौ अछि त एथिरे रजकः रजकौ रजकाः। शासकः अछि शासकौ शासकाः बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण अनुसारं कोष्टकात् पदानि चित्वा तु रिक्तस्थानेषु संयोजयतु। देखिबा एकवचनर शब्द गुड़ाए हेला देख पुष्पम पुष्पम एकवचन शब्द। शिक्षिका पुष्पम फलम
पुष्पम फलम तापरे गायिका रजकः सह खातिका एतिकी है सबू कौटे एक वचन बहुवचन है बालकाः वृक्षाः शिक्षिकाः अजाः तापरे मापिकाः फलानी बुझेला एटा सब बहुवचन तो ये बहुवचन तले लिखिब एक वचन को ये तले लिखिबार अछि बुझेला एठिरे भी देखिल बालकौ लिखिब एठिरे गायिका सैनिकः कोष्टके कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उच्चैते घटे पूरयतु एषः एषा एतद् एषः मार्क कर दूची पिला माने तमे माने निजे इठी लिखिबो ए घटक माने इठी एषः सैनिकः एषः चषकः तापरे एषः कुक्कुरः एषः वृक्षः एषः शुकः एषः शुकः है एतिकी सबू एषः रे जीवी तापरे एषा 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 रे के आसीबे एषा गायिका मुद्रा अजा ऐसा महिला ये सारे माने आसीबे एतत् रे के आसीबे एतत् जलम एतत् द्वारम एतत् फलम एतत् वातायनम एतत् पुस्तकम बुझेला ए पांचटा एतत् रे आसीबे नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरणानुसारं कोष्टकात् उपयुक्तपदं चिनोतु रिक्तस्थानानि पूरयतु उदाहरण अनुଯାयी कोठरी उपयुक्त पदवाच और शून्यस्थान गुड़ी को पूरण कर सा का सा पाठशाला सह कः सह बालकः सह बालकः सह बालकः सा का सा पाठशाला देखिए तो सह कः सह बालकः तौ कौ युवकौ एठी युवकौ अछि एठी युवकौ लिखिबो एठी युवकौ लिखिबार अछि ते बालकाः एठी ते के जगह रे बालकाः लिखिबार अछि तापरे सा रो आसिला सा का सा माला एठी अछि माला लिखिबार अछि ते बालिके ए बालिके को एठी लिखिबा हला ताहा काहा ताहा मालाः बुझेला तत् किं तत् मुखम तत् किम अछि तत् मुखम एठी मुखम लिखिबा ते मुखम ते कमले ते कमले तानि कानि तानि भवनानि बुझेला एठी सह कह जगह बिड़ालः लिखिबार अछि सह बिड़ालः बुझेला नेक्स्ट पुणी अच्छी निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को आधार कर उदाहरण अनुଯାयी प्रश्न प्रस्तुत कर सह गजः सह कह सह गजः तो ये प्रश्न करार अच्छी
सः बालकः सः कः सा पाठशाला सा का सः वृक्ष ଜାଗାରେ सः कः सा लता सा का तत्फलम तत्फलम ଜାଗାରେ କେମ तत्फलम किम किम फल सः वृक्ष सः कः तत्फलम ଜାଗାରେ तत् किम तत् किम ବୁଝିଲା तत् किम ତାପରେ नर्तकी नृत्यति नर्तकी नृत्यति नर्तकी नृत्यति लेखकः किं करोति लेखकः लिखति लेखकः लिखति लाइनरे लिखिब फलं पतति फलं पतति एठिरे लिखिबार अछि कमलं विकसति कमलं किं विकसति चालकः चालयति चालकः चालयति गायिका गायति एठिरे गायिका गायति लिखिबार अछि नेक्स्ट बन्धनीभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयतु कः का लिखति लेखकः लिखति छात्रः लिखति सा लिखति तो कौन देछि एठिरे